विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सभा से सभा को आगे देवे
ज्योत्स्ना मैडम निज अभिभाषण माध्यम অগ্রপূজ্য শ্রী গণেশ প্রথম নমস্কার পঞ্চায়েত সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ এবং আজির সম্বর্ধনা উৎসব মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু আমার বরিষ্ঠ শিক্ষক বিপিন সার নমস্কার এবং মোর প্রিয়র ছাত্রছাত্রীগণ আজ আমি সমস্তে একাঠি হয়েছি ସାର୍ଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ବିଦାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ଗୁଣ କ'ଣ କହିବି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନ ବିତେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଗୁଣ ସବୁ ଯେତିକ ସବୁ ମାର୍ଗ ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅପୂରଣୀୟ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାର୍ ଯେମିତି ମୋତେ ପିତା ସଦୃଶ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବଳରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳତାର ସହ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସାରରେ ବା ଅଜ୍ଞାନ ସାରରେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା ସହ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଶୁଭ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ କହୁନି। ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଦିବସ। ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବି ରହିଛୁ ଆମକୁ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ। ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ कहीं भी रहे हम आपको याद करते रहेंगे। माननीय स्कूल की प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्रांगण में बहुत दिनों से, बहुत समय से हमारे अति प्रिय शिक्षक जो हमें हमेशा आदर्श की ओर ले चलते हैं, आदर्श की शिक्षा देते हैं और हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं, वो आज हमसे विदा ले रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो हम उन्हें चाहेंगे कि वो हमें
हमेशा अपने जीवन में सुख रहे, हमेशा आनंदमय जीवन व्यतीत करें। जैसे श्लोक में कहा गया है कि उदेति सवितास्त्रांब एवात्मं मेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। वो अपने जीवन काल में हमेशा वो प्रदर्शित करते आए हैं। जैसे कि उदेति सवितास्त्रांब, सूर्य जब उदय होता है तो भी लाल होता है और जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। तो ना वो विपत्ति में कभी मुरझाते हैं और ना ही सुख में कभी खुश रहते हैं, अर्थात हर समय वो समान रूप में रहते हैं। ऐसे ही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ जगन्नाथ से कि उनका जीवन हमेशा पुष्पमय हुए और वो अपने जीवन में निरोग और स्वस्थ जीवन से अपना जीवन निर्वाह करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विपिन सार एवं यह सभार सभापति महोदय एवं सम्माननीय विद्यालय समस्त शिक्षक वृंद एवं शिक्षयित्री एवं मोर स्नेहर छात्र छात्री पिलाने ओडिया रे गोटे कथा अछि रही नाही केही रहिबे नाही ई भव रंगभूमि तळे सर्वे निज निज काल बळ सारी बाहुटिबे काल। तो ई नाटक रूपक रंगमंच रे समस्ते आमे आसी निज निज अभिनय करिबा एवं ठीक समस्ते निज समयर दास भଳି निज समय सरीगले निजर कला प्रदर्शन सारी आमे बाहर। तो कहबार उद्देश्य थिला कि सार जतिक समय से शिक्षकता जीवन तांकर जो दीर्घ 38 वर्ष काल आम समाज गठन रे तांकर भूमिका प्रतिपादित करिसथि ताहा चिरस्मरणीय एवं सार जेउ जेउ जगह रे भी तांकर कार्य संपादन करिकि आज आम खंडोबा उच्च विद्यालय रे अवसर ग्रहण करुछथि। सबुठी सबु छात्र छात्री किए किछि ना भल उद्देश्य रे ही बनिछथि आ आम देशर सेवा करुछथि, देशर सुरक्षा प्रति मध्य जाई बॉर्डर रे जगिछथि। तो सार तो प्रथमे कलाहांडी रे चाकरी करथिले, तापर आसी पापसरा रहले, दीर्घ वर्ष पापसरा रे अतिबाहित करिछथि। आम अंचल रे जे अंचल रे पापसरा बहुत पिला को से शिक्षित करेछथि, राति रे भी निजे पाठ पढैछथि, सकाळे भी पढैछथि। स्कूल समय को बात देला परे निज पाखरे बसी के पिला को गणित कसांती बहुत कार्य से संपादन करिछथि। सेठी प्राथमिक विद्यालय पापसरा थिला। तो आमर भी सौभाग्य, आम विद्यालय सौभाग्य, एई माटीर सौभाग्य सेई भली जने सुयोग्य शिक्षक को आम माटी आम विद्यालय पाई आमे मध्य धन्य मन करूछु। एवं पिले व्यक्तिगत भाव में सार मते प्रशासनिक क्षेत्र में समस्त प्रकार प्रत्यक्ष तत्वावधान समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग करिछथि। एवं एई ऑफिस कोन जानि नथिली, चाहे कि सार मते सब बेले सिखांती एई कार्य करियो, एई कार्य कले केबे भी आमे असुविधा रे पड़िबानी, केते बेले केउ समय रे केउ कार्य हुए से सब किछि सिखिले। मु भी बेले बेले जेतबे अवहेला हे जाय ऑफिस कार्य रे सार मते सिखांती, सार लेट हेइबोधी दे देवा निश्चित आकुआ दबा से सब क्षेत्र रे सार मते पथ प्रदर्शक भलिया कार्य करछथि। এই অবসর দিনটি আমার অনেক বিষাদময় দিন। আমার চাকরিরে যোদিন যোগদান করে অবসর দিন সারଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଥିବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସାରଙ୍କୁ ନେଇ। ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେମିତିକି ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସାର୍ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଆସିକି ଆମକୁ ବତେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ଆଉ ଶେଷ କଥା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସାରଙ୍କର ବାକି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ, ଆଉ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ମନେ ରଖିଛୁ ସାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଅବସରର ସପନ ସଭାରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପାଣିରେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ବାକି ସାର୍ ବିଷୟରେ ତ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଯେବେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ପରେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେମିତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ହଉ,
कौन गोटे जिन बुझार भी आम सार पचारू सार गाइड करती आ सार बहुत दीर्घ चाकरी काल भितर बहुत सारा फिल्म से तैयारी कर हंडपा एरिया हो जो जो एरिया सार काम कर जेहेतु आम भी जॉइन करदेलु आज पर्यटन जिते जहाँ प्रोब्लेम हुए सार पचारू आम सीनियर सार हिसाब से सब गाइड करती आउ सार में कि गोटे इम्पोर्टाट कथा मुझे कहना चाहूँगी गोटे हिंदी शायरी बाकी अन्य शुणु जीवन की इस नई पहाड़ पर हर दिन वो खुशियां का त्योहार है आपको अनुभव से दुनिया सजे आपका मुस्कान से आई बाहर। और एक शायर है कार्यालय की पन्नों को अब वो दिया है जीवन के सफर को जोड़ दिया है अब वक्त है वो ख्वाबों को जीने का जिन्हें सालों पहले से उम्मीद लगा बैठे सार को बहुत सारा शिक्षा मिलता ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ନିରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏବଂ ମୋର ସହବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍, ଅତି ନିକଟରେ ଆସି ମିଶିଥିବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦୟାନିଧି ସାର୍ ଏବଂ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ଏବଂ ଦୂରରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଥିବା ଧଳବାବୁ, ମଞ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ସୁନିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାଜା ଏବଂ ଅତି ସ୍ନେହମୟୀ ତୁଲ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଋତୁରାଣୀ ମହୋଦୟା, ଚାକିରି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଚାକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋର୍ଡ ଫେସ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯେଉଁଟାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅତି ଗଲକଣ୍ଡି ଗାଁରେ ମୋର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। 2 ବର୍ଷ 3 ମାସ ରହିଲା ପରେ ମୋର ପାପସରାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା। ପାପସରାରେ ରହି ଦୀର୍ଘ 26 ବର୍ଷ ସେଇଠି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ପାପସରାରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅତି ନମ୍ର ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା। ପାପସରାରୁ ବିରାଟ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡପା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲି। ସେଠି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କି ମାୟା, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ এই নিকটস্থ মহানদী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসি জয়েন করি গ্রাজুয়েট শিক্ষক হিসাবে। এটি জয়েন কলা পরে এই যে ছাত্রছাত্রী মান সাথে বা গহণারে মিশিলি যে শিক্ষা প্রদান কলি সেমানে তাহাকে মধ্য অতি আনন্দর সহিত গ্রহণ করিছন্তি। যাও তুমি পিলামানে এই যে বিদ্যালয়କୁ ଆସୁଛ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମାନିବ, ମାନି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଯାହା
विद्यालय विद्यादान कराଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ରହି ତୁମେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାଇ ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆଜି କଥାରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଥିଲି, ପିଲା ଆସନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ କହନ୍ତି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲେ ସାର୍ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ନାଇଁ, ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ମନା ହବ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯାହା ବା ଗୁରୁମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହୃଦୟତାର ସହିତ ନିଜର ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ମନୋନିବେଶ କର। ମନୋନିବେଶ ନ କଲେ ତୁମେ କେବେ ପାଠକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲେ ଆମେ ପାଟି ବୁଲାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଥିଲି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଦୂର, ତେଣୁ ତୁମେ ସମୟ ଟିକେ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା କର। ଲେଖାପଢ଼ା କଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ହୃଦୟରେ ଭଲ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେଶର ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି ଏଠି ଆମର ନିଲିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ସେଇଦିନ ଫୋନ୍ କଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଏଠୁ କିଏ କାହା ବଦଳରେ ଯିବେ କି? କହିଲେ ନାହିଁ, କେହି ଯିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, ସେଠି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି। ସାର୍ ବି ଅତି ଆଦର୍ଶ ତାପରେ ଆସି ମୋତେ ଯୋଗଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରହଣରେ ଏଇ 4 ବର୍ଷ କେମିତି ମୋର କଟିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଦର, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ଆସି ମିଶିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ କି ଭୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଯାହା ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର ବିକାରର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। झुली झुली आसु छेरी कला मोहना, मुर्गी मुर्गी हसी करी नेउछे मना। झुली झुली आसु छेरी कला मोहना, मुर्गी मुर्गी हसी करी नेउछे मना। केड़े ढांगे भाव रंगे चका नयना, रथे बसी छे देखरे कला मना। आहा नंदी घोषे बीजे चका चंदना, रथे बसी छे देखरे कला मना। आहा नंदी घोषे बीजे चका चंदना।
ଆସିଛି ଦେଖରେ କଲା ବାହନ ଆହାନନ୍ଦୀ ଖୁସି ବିଜେ ଚକ ଚନ୍ଦନ श्री जगन्नाथ लखे साल ग्राम बिंचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ हेउची मो कला श्री हरि लखे साल ग्राम बिंचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ हेउची मो कला श्री हरि मेंटी जीव ए आखिरु अनेक शोष सरधा बाली रे देखी श्रीनंदी घोष जय जगन्नाथ कही दुई हाथ टेकी दे मन प्राण मिशि जाऊ महाजात्रा रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया रे कालिया रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया रे कालिया रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ की बाली जो उठी विभूति हुए भाव थिले भात हुए महाप्रसाद पानी जो उठी टंक तोराणी पवन रे भासिया से गीत गोविंद ओडिया जाति गौरव करे आनंदरे कहे से मो इष्ट देवता दारु हेले भी बुझुछु दुख न कहे भी जानी पारु सकल कथा थरे हाथ को बढ़े मते नेरे कोले
जोड़ा तुम करो शुक्रिया 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 आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत आपके समर्पण को सलाम शुक्रिया 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 हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। தென்கிழக்கு தேன் சிட்டு செம்பருத்தி பூ மொட்டு செல்லம் கொஞ்சுதே தாலாட்ட